بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حفظت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار، نسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حللت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر
मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा व अज़िल्लिश शिर्क व अशरारा। अल्लाहुम्मा अज़िल्लिश शिर्क व अशरारा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन गैर खज़ाया वला नदामा वला मफ्तूनीन। अल्लाहुम्मा ज़लिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर वजलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा, हर फर्द उम्मत की मग़फ़िरत फरमा कर ए अल्लाह उसको अपने रास्ते पर और मक़सद ज़िंदगी पर कायम फरमा दे। एक एक उम्मती की मग़फ़िरत फरमा और सबको मक़सद ज़िंदगी कर कायम फरमा। मौत तक इखलास और इस्तिक़ामत के साथ हमें अपने दीन पर कायम फरमा और जब मरने का वक्त आवे तो कमाल ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौत और माबाद मौत में हमारे लिए बरकत मुक़द्दर फरमा। मौत के बाद की हलाकतों से हिफाजत फरमा। मौत के बाद आने वाली अबदी रहमतों से हमेशा हमेशा के लिए माला माल फरमा। ए अल्लाह हम आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। हमको अपने नबी ने बताया है कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, इसलिए हम आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। ए अल्लाह हमको अमाल अता फरमा, वो खैर अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचाने वाली हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा और जिस आली मकसद के लिए इस उम्मत को वजूद दिया गया है ए अल्लाह उस मकसद की तरफ पूरी उम्मत की रहबरी फरमा। उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा दे, उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले, उम्मत के मालों की, जानों की, अबरू की, दीन ईमान की, मुआशरे की ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मोहताजों की मदद फरमा। जो जिस परेशानी में है, जिस दुश्वारी में है ए अल्लाह उसको दुश्वारी में से निकाल दे और आफियत का मामला फरमा कर खैर की तरफ मुतवज्जे फरमा। दीन दुनिया और आखिरत की खैर से हम सबको माला माल फरमा। ए अल्लाह जिन दोस्तों ने, भाइयों ने दुआओं के लिए कहा हो, लिखा हो ए उनके जायज मकासद को या अल्लाह तो अपने करम से पूरा फरमा और उनकी दुश्वारियों में आसानियां पैदा फरमा। जब तक जिंदा रखे ए अल्लाह हम सबको अपने दीन पर कायम फरमा और मरने का वक्त आवे तो कमाल ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौत और माबाद मौत में बरकत मुक़द्दर फरमा। मौत के बाद की हलाकतों से हिफाज़त फरमा। कब्र के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, हशर के अज़ाब से ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाज़त फरमा और दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इज्तिमा को कबूल फरमा और आइंदा जो होने वाले उसे भी कबूल फरमा और खैर मुक़द्दर फरमा, आसानी मुक़द्दर फरमा, उम्मत के रुजू का जरिया फरमा और हम सब के आखिरत बनने का जरिया फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अला